Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Oujamande. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de msemen que ma mère m'a montrée, une recette très ancienne mais elle est nouvelle pour moi parce que je ne la connaissais pas du tout. Elle est facile, surprenante et je suis très ravie de vous la montrer. Le résultat final est bluffant, mais avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai un compte Snap maintenant. Alors, si vous pouvez m'ajouter, comme ça on pourra se partager plein de choses. Et sans trop tarder, commençons tout de suite la recette. On aura besoin de 300 g de semoule extra fine et de 200 g de farine déjà tamisée à l'avance. غادي نحتاجو في هذه الوصفة 300 g نتاع السميدة رقيقة الفينو و 200 g نتاع الفرينة اللي كنكونو مغربلينها من قبل. On mélange ces deux farines ensemble, كنخلطوهم بجوج مع بعضياتهم. Ensuite, on ajoute la pointe d'une petite cuillère de levure, pas beaucoup de levure, et une demi-petite cuillère de sel. من بعد كنزيدو الرويس نتاع المعلقة معمر بالخميرة نتاع الخبز، ما كنديروش بزاف غير شوية ديال الخميرة، وكنديرو نص معلقة نتاع الملحة وكنخلطو كلشي. Ensuite, on va mélanger tout ça avec de l'eau tiède. Ici, j'ai 290 ml d'eau tiède. Ça peut être plus, comme ça peut être moins. Ça va dépendre de votre semoule et de votre farine. بالنسبة للماء اللي غادي نستعمل عندي 290 ملل نتاع الماء الدافي. يعني تقدروا تستعملوا أقل وتقدروا تستعملوا أكثر على حسب النوعية نتاع الدقيق اللي استعملتوه. Donc ma mère elle est en train de ramasser la pâte, elle fait un léger pétrissage. كما شفتوا الوالده ديالي جمعات العجينه مزيان ودابا انا غادي نشدها وندلكها لحق جاتها شويه صعيبه. Donc moi je vais terminer le pétrissage parce que c'est un peu dur pour ma mère. Sinon on peut utiliser le pétrin si on le souhaite. واللي بغات تستعمل العجانه بطبيعه الحال راه ممكن. On pétrit juste pendant 5 minutes, ça suffit largement. نعجنوها واحد 5 دقائق كافيه. Ensuite, on aura besoin d'une grande cuillère de beurre qu'on va faire fondre au micro-ondes. وكنحتاجو واحد المعلقه كبيره نتاع الزبده اللي غادي ندوبوها في الميكرو-ondes. On aura besoin également d'un œuf entier وغادي نحتاجو بيضه كامله غادي نشدوها ونضربوها مزيان. Donc on va bien mélanger l'œuf comme si on allait faire une omelette, même un peu plus qu'une omelette. Il faut vraiment bien battre l'œuf. Ensuite, on va les mélanger ensemble, le beurre et l'œuf. Une fois bien mélangés, on les met de côté. وكنشدو هذيك الزبده وكنخلطوها مع هذاك البيض اللي ضربناه مزيان وكنخلطوهم ونحطوهم جانبا. On aura besoin aussi d'huile de table, l'huile normale, pas d'huile d'olive pour le msemen, jamais d'huile d'olive. وغادي نحتاجو الزيت ديال المائده. Donc ma pâte, je l'ai laissée reposer 5-10 minutes. Ensuite, je vais former un gros boudin que je viens diviser par la suite. من بعد العجينه منين عجنتها ودلكتها مزيان خليتها ارتاحت واحد 5 ولا 10 ديال الدقائق. من بعد كنشدها وكنبقى كنقطعها بحال هكا. قطعوها بشي حاجه باش ما بغيتو بموس باش ما بغيتو قطعوها ولا بيديكم غير هكا ديروا كيورات وقطعوهم كما العاده يعني نتاع المسمن. Ensuite, je prends chaque bout de pâte et je le forme en petites boules. صافي كما شفتوا كنبقى كنجمعهم. العجينه ما كنديرش فيها الزيت دابا حتى كنكورهم كلهم عاد كندير لهم زويته. ما كنديرش الزيت باش يقدروا يتجمعوا ليا بسهوله. العجينه كتلصق بسهوله. Donc ma pâte elle est très souple, elle n'est pas dure. Elle est vraiment très souple. Donc je forme les petites boules et je les dépose de côté. Et par la suite, je prends un peu d'huile que j'ai mis dans le bol et je vais badigeonner le dessus et les contours. C'est uniquement maintenant que je mets l'huile, mais pas avant. Voilà, comme ça la pâte, elle se ramasse facilement, sans problème. صافي ومن بعد كما شفتوا كندهنهم بزويته وكنحطهم جانبا وكنغطيهم كنخليهم يرتاحوا 5 دقائق. Je couvre et je laisse reposer 5 minutes. Ensuite, je commence par la première que j'ai confectionnée et je la mets sur le plan de travail avec un peu d'huile. Donc là, je vais utiliser l'huile pour étaler la pâte. من بعد كناخذ هذيك الكره الاولى اللي درت وكنحطها كندير شويه ديال الزيت في يدي صافي وكنبدا كنسرحها. Donc personnellement, je n'utilise jamais de l'huile d'olive pour les msemen parce que ça fait beaucoup de fumée pendant la cuisson et l'odeur est très forte. Donc parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, les gens qui me disent pourquoi ils n'utilisent pas l'huile d'olive. Donc moi personnellement, je ne l'utilise pas. Je l'utilise pour autre chose, pour cuisiner, mais pas pour les msemen, jamais. بالنسبه لزيت الزيتون انا ما كنستعملهاش نهائيا في المسمن، جامي كنديرها
لحقاش اولا ما عرفت العجينه كتولي بشي شكل، وثانيا فاش كنكونوا كنطيبوا المسمن كيبقى كيدير الدخان بزاف والريحه كتكون مجهده. Donc une fois qu'on a étalé la petite boule complètement, il faut vraiment que ça soit étalé le plus finement possible. Maintenant, j'étale le mélange beurre et œuf à l'intérieur. Donc je mets pas beaucoup, il faut pas que ça déborde. Ensuite, je ferme plutôt la msemmena, je la ferme comme ça, comme le pliage habituel, classique. Voilà. Je la mets de côté et je fais la même chose avec une autre. من بعد كما شفتوا سرحت هذيك العجينه، خاصها تكون رقيقه، يعني رققوها ما امكنكم. شحال ما رققتوها شحال ما الوصفه غادي تصدق لكم وتجي ناجحه. كما شفتوا سرحتها ودرت في وسط منها هذاك الخليط ديال الزبده والبيض، سرحته مزيان. ما خصوش ديروا بزاف، ما خصوش يبقى يخرج من الجناب، خصو يكون لداخل، يعني يتسرح مزيان بحال الا كتسرحوا فيها غير الزبده بوحديتها. اما هو خصو يكون يعني في جميع الجوانب بلا ما يخرج من الجناب، بحال هكا كما كندير هكا. دونك الاولى شفتوني طويتها وحطيتها جانبا، ومن بعد سرحت هذه وغادي ندير الاخرى في وسط منها. Donc ce que je fais, c'est que une fois étalée, je prends la première et je la dépose au milieu et je replie. Et à chaque fois, je mets légèrement un petit peu de mélange sur les doigts et je l'étale avant de plier. Comme ça, j'aurai le mélange œuf et beurre sur toutes les couches. Voilà. Voilà. Je vais la mettre encore de côté et je vais commencer à étaler une autre. صافي من بعد كما شفتوا كنبقى كنطويها، وكل مره فاش كنجي نطويها كندير شويه ديال داك الخليط ديال الزبده والبيض في الصبعان، وكنبقى كنسرح به باش يجيني هذاك البيض يجيني في جميع الطبقات نتاع المسمنه، يجي هذاك البيض باش يجيو هكا مرقين مزيان. Donc je continue ainsi jusqu'à faire plusieurs couches. Donc on peut en mettre autant qu'on veut de msemen à l'intérieur. Mais je pense que ça serait bien de ne pas dépasser 10. 10 c'est bien. Moi j'ai mis 9 boules. Et le reste, il me restait, il me semble qu'avant j'avais 11. Et du coup, donc j'ai mis 9 et les deux autres, je les ai fait en msemen normal. Je vous montrerai après, même en msemen normal, ce que ça donne. صافي وبقيت كنكمل هكا، كنبقى كنسرح كل مره كنسرحها وكندهن بهذاك الخليط ديال الزبده وديال البيض، وكل مره كنحط هذاك دوك المسمنات اللي وحده في قلب وحده كنديرهم وكنولي نطوي عليهم، كل مره كنطوي عليهم. يعني نقدروا نديروا شحال ما بغينا ديال الطبقات. انا شخصيا قلت وقيله ما نتعداوش 10 ديال المسمنات، 10 من بعد غادي يكونوا كتار بزاف. انا في هاد المره هذه درت 9 ديال الكويرات، وغادي يبقاو ليا جوج غادي نديرهم مسمنات عاديين، وغادي نوريكم كيفاش غادي يخرجوا حتى المسمنات العاديين كيفاش كيخرجوا بهذه الطريقه هذه. Donc je continue ainsi jusqu'à finir les 9. Mais pour réussir vraiment cette recette de grosses galettes, grosses msemna, il faut vraiment que la pâte soit étalée finement comme ce qu'on voit ici dans l'image. Finement, et n'oubliez pas de mettre à chaque fois le mélange œuf et beurre. يعني الوصفة باش تصدق لكم 100% لازم ضروري العجينة تكون رقيقة، كل مرة رققوها، يعني كل ما أمكنكم رققوها وما تنساوش كل مرة ديروا هذاك الخليط ديال الزبدة وديال البيض دهنوا به مزيان باش يجي هذاك الشيء يجي مورق من بعد ويجي بطبيعة الحال طايب. هاد الوصفة هذه وراتها لي الوالدة، انا ما كنتش كنعرفها صراحه، هي وصفه قديمه شحال هذه كانت كديرها عندي شويه كنتفكرها شي شويه ولكن ماشي بزاف. هضرات لي عليها قالت لي واش عمرك درتيها؟ قلت لها لا انا ما كنعرفهاش اصلا، ما كنعرفهاش. دونك وراتها لي وجربتها وصراحه عجبتني بزاف، وقلت ضروري خصني نوريها لكم وتشوفوها. بطبيعه الحال غادي يكونوا بزاف منكم اللي غادي يكونوا كيعرفوها، ولكن انا بالنسبه ليا يعني وصفه جديده ديال المسمن، مع انني عندي بزاف ديال الوصفات ديال المسمن ولكن هذه منعت ليا. دابا مادام معايا في الدار غادي نبقى كل مره نقول لها نفكرها تجبد ليا هذوك الوصفات القدام ديالها، نبقاو نجربوهم ان شاء الله ونتقاسمهم معكم. صافي كما شفتوا دابا انا قربت نكمل، بقات غادي نزيد وحده وصافي ونكملهم. Donc voilà, je suis presque vers la fin là, il me reste juste
une boule à ajouter. Voilà, donc j'aplatis pas, hein, donc je les laisse comme ça. ما كنقرصهمش كنخليهم هكا فوق ما كنزيد كنخليهم هكا. Ensuite, je vais prendre un cercle, mais ça c'est facultatif, que je vais badigeonner avec un peu d'huile. Et je prends une plaque chemisée d'un papier cuisson. Donc je mets le moule à l'intérieur, puis je dépose la grosse galette dedans. من بعد كيما شفتوا خديت واحد القالب كيما هكا، ولكن هذاك ماشي يعني بالضروري، وكديروا في وسط منه هذيك المسمنه كدهنوه بالزيت وكديروا المسمنه. Et je mets également le peu de beurre et d'œuf qui restait sur le dessus. وداك شويه ديال الزبده والبيض اللي بقى ليا درتو من الفوق هكا. Et je vais mettre tout ça dans un four préchauffé à 200 degrés, juste le bas qui est allumé, pendant 20 minutes. ومن بعد كنديرو يطيب في الفران اللي كنكون مسخناه مسبقا على درجه حراره 200 وكيكون شاعل غير من التحت ماشي من الفوق، وكنديرو يطيب لمده 20 دقيقه. وديك الخمسة دقائق الاخرى كنشعل الفوق والتحت باش تحمر مزيان من الفوق. دونك جو rajoute ensuite 5 minutes de cuisson et j'allume le haut et le bas pour obtenir une jolie dorure. J'insiste sur le fait d'allumer que le bas parce que ça risque de cuire trop vite et pas de l'intérieur. Donc ضروري ما يكون الفران شاعل غير من التحت وباش طيب المسمنه مزيان من الداخل ومن الجنيبات، حيت الا تحمرات دغيا من الفوق ما غاديش تقدروا تزيدوا تكملوا لها الطيب وغتبقى خضره من الداخل. يعني ضروري تكون النوب الاولى شاعل غير من التحت. Donc je vais la laisser cuire dans le four tranquillement et les deux petites boules qui me restaient, donc je vais en faire une seule galette, donc juste avec de l'huile, pas de beurre, pas d'œuf. Donc j'étale la première bien comme il faut, je mets un petit peu d'huile sur le dessus et puis je vais la fermer normalement. Voilà, je la mets de côté, j'étale l'autre ensuite, je la mets dedans et je la fais cuire. كيما شفتوا خليت هذاك المسمن يطيب وشديت هادو دوك الجويجات اللي بقاو وسرحت الاولى غير بالزيت بلا زبده بلا بيض صافي، سرحتها ومن بعد طويتها ووليت حليت الاخرى ودرت هذيك في قلب منها صافي. يعني تقريبا سي نفس الطريقه. Pour la cuisson, ça va se passer dans une poêle, c'est même pas dans une crêpière, vraiment une poêle. La poêle que vous connaissez là, que j'utilise habituellement, je la fais cuire des deux côtés, je mets un petit peu de beurre dessus et franchement, c'est super. كما شفتوا صافي طيبتها يعني في مقله عاديه ماشي حتى مقله ديال المسمن ولا شي حاجه، وشوفوا كيفاش جات كتحمق. دهنتها بشويه ديال الزبده، شوفوا كيفاش مورقه غزاله 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 شهوه منها. شوفوا c'est vraiment super bon avec un peu de miel, magnifique. Donc la grosse galette a commencé à cuire, elle a pris une jolie couleur كما شفتوا صافي المسمنه الكبيره بدات كطيب في الفران تحمرات مزيان. دابا غادي نحيد لها هذاك القالب. Donc je vais retirer le cercle et je vais la décorer. Donc après pour la décoration on fait comme on veut. Moi je vais mettre un petit peu de sucre glace sur les côtés. وبالنسبه للتزيين يعني كل واحد كيدير الطريقه اللي تناسبه. انا غادي ندير شويه ديال السكر كلاص هكا من الجنيبات et au milieu je mets un peu de miel et un peu d'amande concassée. وفي الوسط درت واحد شويه ديال العسل ماشي بزاف غير شويه، وغادي ندير شويه ديال اللوز هكا مهرمش في الوسط. Maintenant le moment que tout le monde attend, c'est la coupe. Découper cette galette, moi-même j'attendais pour voir le résultat. Donc j'appréhendais, je me disais peut-être elle va pas cuire, il y a trop de couches, nanana, nanana. J'attendais vraiment, j'attendais. Je l'ai goûté la première, j'ai trouvé que c'était bon. J'ai fait goûter ma mère, je lui dis goûte et dis-moi est-ce que c'est la même chose. Donc elle a goûté, elle m'a dit c'est magnifique, c'est exactement ça, regardez. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dire ah non, avec autant de couches ça va pas cuire. Mais non, croyez-moi, ça a cuit parfaitement bien. Vraiment bien, ça fait un truc entre cake et msemmen. C'est vraiment un truc qu'on peut faire par exemple si on doit recevoir des gens pour les épater, voilà, pour l'après-midi avec le goûter et tout. C'est vraiment intéressant comme recette. Moi, je vais vraiment l'adopter. Regardez, je vous montre de plus près comment c'est bien cuit, c'est bien feuilleté. سي تري جولي كما شفتوا المسمنه روعه روعه. انا عارفه بان بزاف اللي منكم غادي يقولوا لا ما يمكنش هذيك الطبقات كاملين ما غاديش تكون طابت. والله العظيم الا طابت كون ما طابتش وما جات زوينه ما غاديش نبارطاجيها معكم نهائيا. انا كنت كنتسنى بفارغ الصبر باش نقسمها وباش ندوقها ونشوف طيبه ولا ما طيباش. من بعد عطيت الوالده وذاقت وقلت لها شوفي ذوقي وقولوا لي واش هذيك هي.
ذقتها قالت لي هي هذيك غزاله غزاله غزاله. يعني جربوها بعويناتكم مغمضين. Vraiment, la recette, elle est extraordinaire. Comme vous avez vu, c'est vraiment pas difficile du tout. Il suffit juste d'étaler la pâte finement. C'est tout. Rien d'extraordinaire. كما شفتوا يعني الوصفة جد سهلة. يعني تجربوها وتحطوها لوليداتكم ولعائلاتكم، ولا كانوا بحال دابا غادي يجيوكم الضياف في العشيه ولا هذا، فعوض ما ديروا كيكه تقدروا ديروا هاد المسمه، حيت كتجي ما بين الكيكه وما بين المسمنه، يعني كتحمر الوجه، كيجي فيها المنظر والمذاق زوين وتقدروا تزينوها يعني بالطريقه اللي بغيتو نتوما. والعسل هكا بالجنيبات مع هي ما فيهاش السكر كيجي غزال. افيك سا اون اريف على فان دو لا فيديو. ا تري بيانتو. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم. مع السلامه. باي باي.